आपण कौन बैगण चाष बारंबार रोग पोक और गछ सुखीजा समस्या चिंतित कि साधारण चारा लगाई आपण को आशाजनक अमल मिलूनी कि आज आम पहुंचीछु एमिति एक पॉली हाउस रे जेउठी प्रस्तुत हेउछि उन्नत मानर ग्राफ्टेड बैगण चारा। एही चारा साधारण गछ तुलन में अधिक दिन पर्यंत बंचे एवं एथिरे रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अधिक। किंतु एही ग्राफ्टेड चारा किपरि तयारी हुए, एहार दाम केते टंका रु आरंभ हुए एवं जड़े चाषी भाई एही पॉली हाउस रु किपरि सहजरे चारा संग्रह करि परिबे, एमिति अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य आज रही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। नमस्कार चाषी भाई मैंने देखुवा दर्शक बंधु मु अरुण महतो स्वागत करुँच आज एक नुआ भिडियो। आपण मानको बहुत इनक्वारी थिला कि ग्राफ्टेड चारा कोठी मिलुची आउ जो चाषी भाई मैंने आम ग्राफ्टेड बिलाती बैगण चाष करने चाहूँगी तो मुझे एक जगह अच्छी जोटि कि आपंक ग्राफ्टेड बिलाती और बैगण चारा मिलूँ। तो ये जी ओनर अच्छा सहित कथा हाँ केमती आप पाइबे आ केमती ये प्रस्तुति होची डिटेल्स वीडियो माध्यम जाइबा। तो चलतु आम कह आज सुंदर वीडियो वीडियो प्रथम शेष जाए देखो वीडियो सब किसी डिटेल्स होती। तो चलतु आम कह आज सुंदर। आज्ञा नमस्कार, स्वागत करुँच आम यूट्यूब चैनल को। आपको परिचय टी आम दर्शक मान को देदूँ ठीक एड्रेस टी देदूँ। मो ना कमल लोचन महांत, घर कांडभारती आज्ञा गणिसा जीपी हरिचंदपुर ब्लॉक। आज्ञा तो आपको जो आम देखुचे युवा कौन सब रुटस्टॉक व्यवहार रुटस्टॉक व्यवहार। तो बर्तमान आपको पाखे कौन कौन चारा अच्छी? बर्तमान बैगण टमाटो ये। आज्ञा तो ये विभिन्न प्रकार नॉन ग्राफ्टेड चारा भी अच्छी। यहाँ जो देखुचे आम ये पपया चारा ये केते दिन है? सी मासे एटा को भेराइटी यूज टेस्ट तो यहाँ जो आम रही है केते टका लेखा आप गोटे चारा को? अमृत भंडाटा 20 टका नहीं बिकुचे 20 टका लेखा। आते आपको आसिले ए कला एटा को भेराइटी आज्ञा? एटा 13-15। आज्ञा तो यहाँ यही सीजन माने खरा सीजन भल भल। तो आप केमती चारा बनई था सीजन को देखिकी ना? सीजन को देखिकी ना आज्ञा माने चाषी भाई मैंने जानते जदि आप यही नौकरी सीजन अनुसार ये चारा प्रस्तुति हुए जोटा कि जन जदि नुआ चाषी किसी असुविधा हे ना से सही सीजन आउ उपयुक्त चारा पाई जहाँफल कि अमल बढ़ी पार। तो ये किसी देखुचे एगुड़ा लंका चारा ये को भेराइटी पड़ी? ये कृष्णा भेनार। आज्ञा तापर एपटे आम देखिपे किसी टमाटो भी लगी टमाटो भी पड़ी ये केते दिन हो गला? ये हम 23-24 दिन भाया हम। आज्ञा तो ये बैगण बिलाती लंका टमाटो नॉन ग्राफ्टेड सेम रेट? नहीं अलग अलग रेट है। टमाटो केते टका? टमाटो एटा हला साहू भेराइटीटा ये आसीबो से टंके 50 पैसा। आज्ञा बैगणटा सी आसीबो टंके 30 पैसा। आज्ञा आउ लंकाटा सी भी आसीबो टंके 50 पैसा। आज्ञा हम साहाय्य करू धरतु रोग हेले आज्ञा को मेडिसिन मारू कौन करूँ आमको जब जुगसूत्र रखिले आम सब बतई भी दो। तो चाषी मैंने ये ध्यान दूसरे जो नुआ चाषी मैंने जब ये फिल्ड आसुँच आठू आप सीड्स कि चारा नहीं जाऊँच तो ग्राफ्टेड हो कि नॉन ग्राफ्टेड हो आप जो चाष विषय कम ज्ञान थिले किसी रोगपोक समस्या कि प्लांटेसन किसी जो समस्या देखागला ताल आप भाई सहित डायरेक्ट कंटाक्ट करके तार सहायता पाइपर। तो आप बंधु ये तो देखिले आम चारा तो ये चारा केमती प्रस्तुत होची एवं पोर्ट केमती रेडी होची डिटेल्स चाहिए। तो चलतु आपको आम देखा तो सेठी केमती चारा प्रस्तुत होची माने मंजू सीड्स जर्मिनेशन केमती व्यवस्था होची पोर्ट रे आसंतु पचाई बुझिबा एति कौन कौन आवश्यक पड़ुची? कोकोपीट पैरालाइट वर्मिकुलाइट। आज्ञा एटा जो आमे देखुचे कोकोपीट तापर जो व्हाइट देखा होची सेरा पैरालाइट आ ता सपोर्टटा वर्मिकुलाइट। आज्ञा तो ये जो अपन कोकोपीट रे केत दिन आगु प्रस्तुत करथाते? माने 12 घंटा पूर्वरु से प्रस्तुत करा। आज्ञा तो आप ये जो पोर्ट्रे केमती प्रिपरेशन करछंती डिटेल्स से कहि दउं त हम दर्शक मान को जणाइ दउं। कोकोपीटा को 12 घंटा भिजा जीवो तापर इसी टेस्ट हेबो। आज्ञा इसी टेस्ट पर कोकोपीट 7-1-1 भाग पड़िबो माने 7 जोड़ी धरंतु कोकोपीट हेले 1 जोड़ी पैरालाइट 1 जोड़ी वर्मिकुलाइट। आज्ञा सेती मिक्स करिकि तापर ट्रे रे भरिकि से मंजी पड़िबो। आज्ञा तो आप देखि पाथबे मंजी केमती भरा होची आपको जो देखुचे इसी मीटर टेस्ट कहले तो यहाँ केते स्टैंडर्ड मीटर रेट को आप नियंती जोटा कि आम जर्मिनेशनटा सक्सेसफुली हो पाए? 500 ରୁ 700 जदि रहिला हेले बेस्ट बोली मानथ। नमस्कार आज्ञा आप कौन ये कम करती ना कौन पे आछंती? सर हम ट्रेनिंग पे आछी। ट्रेनिंग पे कोठु आछंती? घटगां ब्लॉक आछी। घटगां ब्लॉक को तो एठी आप केमती केमती पोर्ट रे चारा पकाउची मंजी पकाउची सब जाई गले?
ଆଗକୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ଥିଲା ନା ଏଠି ଆସିକି ସବୁ ବେସିକ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ବି କିଛି ଥିଲା ତାପରେ କିଛି ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ହବ ବୋଲିକି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ଘର ଦୁଗୁଲାଗଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିପୁଖୁରୀ, ଆଜ୍ଞା। କଟକ ବ୍ଲକ ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବି ବନାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ପଲି ହାଉସ୍ ଅଛି? ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସିଛି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା? ସିନି କମ୍ପାନୀର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲି ଭାଇ ଚାରା ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତା ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ସ ଦେଖିଲେ, ତ ଏବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍? ଏଇଟା ପୁରା ହିଲିଙ୍ଗଟା ଆମର ଏଇଥିରେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିକି ଗଛ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଥିରେ କେତେ ରହିଯାଉଛି ତଥାପି, ମାନେ କେତେ କାପାସିଟିର ଗଛ ହେଇଯାଉଛି? ଏ 2200 ଧରିଛି ଆଉ ଥରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଛି ଆଉ 2 ଜାଗା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଠି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଯଦି ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପରିକା କରିପାରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ କେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ କମ୍ ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛି। ନନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ହବ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ମୋର 2ଟା ଫାର୍ମରୁ ମାନେ 2,20,000 କାପାସିଟି ଅଛି। ଆଉ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂଟା ଏବେ 2,500-3,000ର ବନେଇଛି। ମାନେ 2,500-3,000 ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ଦିନ 2,500-3,000 ମାନେ ନା ପର୍ ୱିକ୍ ନା ପର୍ ମନ୍ଥ କେମିତି? ନା ସିଏ 10-12 ଦିନ ଯାଇକି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ କି ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଏଇଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଇଗଣ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ୟାକୁ 3 ମାସ ହେଇଯିବ। 3 ମାସ ହେଇଯିବ। ତ ୟାକୁ ଏବେ 3 ମାସ ହେଲାଣି, ତ ଇଏ କେବେଠୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେବ? ଏବେ ଏଇ 1-2 ଦିନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯିଏ 212 କହିଲା ଦେବା, ଯିଏ ଅକ୍ସିତା କହିଲା ଦେବା, ଯିଏ ଜେକେ କହିଲା ଦେବା, ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ କେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ଦରକାର ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ବୁକିଂ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ସେ ମିନିମମ୍ କେତେ ଦିନ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ? 3 ମାସ। 3 ମାସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଷ ସିଜନ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି, ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଯଦି କେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ କେତେ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ମିନିମମ୍ 1.5 ମାସ। 1.5 ମାସ। ତ ସେ ବୁକିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ କେତେ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି? ହଁ, 50% ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଗୋଟେ ଚାରା ପ୍ରତି ଯଦି ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବୁକିଂ କଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ଚାରାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇପାରିବ? ବୁକିଂ କଲା ମାନେ 14 ଟଙ୍କା। 14 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଶୁଣିଲେ, ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୁକିଂ ହେଇଯିବ। ତ ଆମ ଦେଖୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଇଦେଉ। 9556233699। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଇଏ ତ ଥିଲା ନମ୍ବର, ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ରହିକି କଲ୍ କଲା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେମିତି ଦେଇପାରନ୍ତି କି? ସେମିତି ତ ଆମେ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଏଇଟା ଗଛ ଜିନିଷ ରିକ୍ସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ନେଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେମିତି ଡେଲିଭରି ଦେଉନୁ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବି ଆସିବେ ସେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା। ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠାରୁ ଚାରା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଗଛ ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଆସିକି ନିଜ ରିକ୍ସ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କେଉଁଠୁ ଚାରା ପାଇବେ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଚାରା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏଠି ଆସି ନେଇପାରିବେ, କେମିତି ନେଇପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚାରା ମିଳୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛୁ, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ପରିକା ନୂଆ ନୂଆ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ।